करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद सावित्री अध्ययन वर्गर समस्त भाई भणी समस्त माँ करुणा भिक्षा कर बुक 1 कैंटो 2 बेसु पृष्ठ 20 346 पर्यंत धाड़ी पर्यंत आम अध्ययन करते आज तार आग को आलोचना जारी रखा किंतु आम गत थर आलोचना कला बेले 346 धाड़ी संपर्क में आहरी अधिक व्याख्या करने चिंता करते कथा थिला या जे किभली भाव ये जगतटी तार जिते रूप रही फॉर्म्स जे पत्थर भी रूप नहीं उद्भिद भी रूप नहीं मनीष भी रूप नहीं सब प्राणी मान रूप नहीं ताको शास्त्र कहते भूत भूतगण आम छोट बेले भूत कहले अलग बुझुलु घोस्ट किंतु भूत कहले जार उपादान रे जे गढ़ा पंचभूत रे जे गढ़ा से भूत ताले आपण जगत रे जो माने पंचभूत रे गढ़ा होती से आकाश हूँ बिजुली हूँ मेघ हूँ ये आरंभ करी आम मनीष पर्यंत समस्त को भूत सकल कहवा ये जो भूत सकल बा रूप सकल समस्ते विश्वर दैव जोगर लक्षण गुड़िक प्रकाश करुछंती और द फिगर ऑफ द वर्ल्ड रिवील्स द साइंस ले आमे जहाँ किछि प्रकाशित करू गोटे छेड़ी जहाँ किछि प्रकाश करे गोटे उद्भिद जहाँ किछि प्रकाश करे यहीटा गोटे विश्व व्यवस्था को ही हम प्रकाश करुछु ठीक अच्छे आम जो गत थर आलोचना कला बेले चिंता करते जे गोटे घोड़ा को दौड़ा किए शिखौनी नो ट्रेनिंग बा गोटे चढ़ई को किए उड़ा शिखौ ना मांकड़ को गच चढ़ा किए शिखौ ना से सब विश्व व्यवस्था भितर इनग्रेंड हो रही इनबिल्ट हो रही इंटेंसिक हो रही ताले ये जो भूत सकल जो लक्षण प्रकाश करती यहाँ विश्वर दैव जोगर लक्षण यहाँ आमको लगुच केमी ना चढ़ई उड़िया भिन्न आउ कि ना धर गोटे बतक कि हंसटे से पानी रे पहरिया भिन्न ताको किसी आसे ना जमती गोटे घोड़ा केवल दौड़िया भिन्न ताको किसी आसे ना सत्य जमी ये गोटे रिपीटिंग स्टेप ये रिपीटिंग इन वर्ल्ड स्टेप्स से केवल से घोड़ा ही दौड़ तेणु मनीष ये कौन करे ना जन्म हुए सुख दुखर अनुभूति को ग्रहण करे बहुत झमेला पड़े समस्या भीतर जीवन टी बंचे बहुत घात प्रतिघात जीवन में आसे मान अपमान आसे द्वंद्व आसे असुस्थ हुए डाक्तर पाखु जाए पैसा कमाए पैसा खर्च करे पुणी जगत सबकि छाड़ी पलाए दिस इज द रिपीटिंग स्टेप यही बाटर से बंचुव ये गोटे दैव जोग यही लक्षण एवं श्रीमंत आहरी चमत्कार भाव में कहले इन सर्कल्स अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट गतर आप कहते जो मैंने चाष सहित टिके जानुवे जो नड़ा गुड़ी को धान झड़े नेला परे आम से नड़ा गुड़ी को साइतियापाई कौन जगार ओडिशा नड़ा कहते किसी जगह कुटा भी कहते भद्रक बालेश्वर साइड कुटा कहते जो तार जो धानटा काटि नेला जो थाए जो अगंडा ताको से बिछे दिखती आ गोटे मई दांडी पोता होता है खला ताको कहते से खला चारिकड़े बलदड़ा सब बुलती तो प्रकृतिटा से भाया बुलूँ तार जमी जन्म आम बालक किशोर यौवन मृत्यु फिर रिपीटिंग स्टेप पुणी किशोर बाल्य कैशोर युवक प्रौढ़ वार्धक्य मृत्यु रिपीटिंग स्टेप्स आउ सी गोटे मैदानी अच्छी माने विश्वर ताको मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट कहुए मैटर कहीं कहुए ना जे परिवर्तन विमुख परिवर्तन चाहे ना जड़ प्राय इनट कि सतरे कौन सत्यटा से सत्यपा विवर्तन पथरे अच्छी है मु जो अन्य उद्भिद मान कथा कहती प्राणी मान कथा कहती जड़ वस्तु मान कथा कहती से माने रही किंतु ता भितर भी मनीष भली गोटे संप्रदाय आसी सारा जार मन अच्छे से मन को नहीं विश्व सृष्टि संपर्क में अध्ययन कला निजर अस्तित्व संपर्क में प्रश्न पचारा कि खोजला कि पाइला
ठीक है। तेणु मनीष निजर मानसिक परिवर्तन करिपारुଛି शिक्षा जरिया संस्कृति जरिया भल अध्ययन जरिया भल तालीम जरिया परिवर्तन करिपारुଛି। तेणु मनीष पिलाटीए जो बाटर जन्म हुए से सही बाटर मरे ना ताको परिवर्तन भितर दे से आउ गोटे किसी बाट अग्रगति कर जाए से गुरु ना कि आमको लगुच पार्थिव प्रकृतता सीमितता भितर सबकि कार्य हो पृथ्वी जहाँ घटी आसुच्ची ही घटुथो मृत्यु जो भाई गोटे अवधारित सत्य होकर रही से ही घटी चलता आउ कि हबार ना मनीष जंत्रणा पाथो आउ कि हबार ना मनीष को वार्धक्य आसुथो आउ कि हबार ना यहीटा गोटे दैव जोग गोटे चान्स ये खाली दैव जोगर गोटे फुट प्रिंट्स गुड़ी को से पद्धति निजर पदचिन्ह को निजे अनुसरण कर टाइड चांस रिपीटिंग आवर ओल्ड स्टेप्स ताले आमको जदि रमण महर्षि जमी कहते आम केते थर राजा है आमको जना ना तार जो जड़े तार जीवन भितर केते थर जन्म है रिपीटिंग स्टेप ओल्ड स्टेप ताले जन्म भितर मुझे थर राजा हो कि थे पुणी राजा हाँ ग्राजी हो आई शुड बी द किंग आई शुड बी द मोनार्क कि जिते बेले आपण को ईश्वर को ज्ञान हम से कथाटर आप मुकुली जीव बोली आम पूर्ववर्ती खाड़ा पढ़ी आपड़ से विश्व विधान से श्रृंखला भितर से जो मेटर्स जो मैदानी भितर आप घुरुंच बाइंडिंग फोर्स रे से घूरे ना बाइंडिंग पोस्ट चारिकड़े ताहले माँ कहते दिस इज द वर्ल्ड एज द न्यू कॉन्शियस हैज फाउंड इट गोटे नूतन चेतना यही जगतटा को प्रवेश कर सारी नूतन जगतटा को पाइला नूतन आलोक आसी सारी नूतन चेतना प्रवेश कर सारी तेणु यही जो व्यवस्थाटी आउ चलो नहीं एंड स्टिल इट लिंगर्स ऑन चेतना पाई सारी माँ आसी सारी सावित्री महाभारत जुगठार आज पर्यंत जो देखा माँ को दीथर आसा पड़े सावित्री हेले मनीष कौन अमरत्वर पाठ पढ़ला सी तो तार रिपीटिंग चांस रे अच्छी से मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट चारिकड़े से गुरुजी सी माँ को ग्रहण कर किसी प्रश्न उठुनि कहीं से चेतना ग्रहण करूना विदाउट थिंकिंग इवन आउ चेंजिंग कारण ताको विश्वर से यांत्रिकता तो एमती जाबुड़ी धरी ता भीतर सी मुकुली पारु नहीं सतरे तो आम समस्त भितर मृत्यु भय रही आम समस्त भर असुस्थतार भय रही आम समस्त पाखे वार्धक्यर ग्लानि रही तेणु आम समस्ते गोटे परिवर्तन विमुखता नहीं बंचीचु आम सतरे जो मैंने माँ को ग्रहण कर बड़ सुपर सोल मान तो छाड़ दिखाँ कि साधारण स्तर में आम माँ को ग्रहण कले आम जमी तथापि भी आम भितर नाना प्रकार भय ग्लानिबोध रही परिवर्तन प्रति विमुखता रही ताले माँ कहते बट द टाइम विल कम व्हेन थिंग्स विल चेंज टाइम विल कम व्हेन द थिंग्स विल चेंज समय आसो आ परिवर्तन हम केते बड़ा हो द टाइम इज कमिंग से समय आम प्रश्न पचारे केवे माँ आसो से समय माँ कहते द टाइम इज कमिंग एंड वन मस्ट बी रेडी समय आसूची तुम परिवर्तन तुम कम है प्रस्तुत रहा ग्रहण करा ताले वर्तमान कौन घट नुआ भाव समस्या या तेणु आम जो यटा को चैप्टर भाव पाई द इश्यू बोली आम मुंडे कौन प्रकृति समस्या समस्या तो यहाँ मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट रे सर्कल करी प्रकृतिर विधान अनुसार घूरी बुलवा आ निजर स्टेप गुड़ी को रिपीट करवा ओल्ड मेथड रे आ माँ को ग्रहण न करवा अमरत्व को ग्रहण न करवा विवर्तन को समर्थन न करवा माने तार जो विराट संभावना को ईश्वर शक्ति को रेकग्नाइज कर न पारिबा समस्या तो ये समस्या कौन कि अमरत्व ग्रहण न कर ताले जो न्यू कॉन्शियसनेस पहुंची सारी ताकू ग्रहण करिवार जो विमुखता ही प्रकृत में आमर समस्या ताहले
ଯେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା କାରଣରୁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମନ ହେଉଥିବ ନା ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଚାହୁଁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ? ଆମେ ଆଜିର ନୂଆ ଆଲୋଚନା କରିବା 347 ଧାଡ଼ିରୁ 20 ପୃଷ୍ଠାର ସେଇ ଇସ୍ୟୁର ଆମେ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। A random series of inept events to which reason lends elusive sense is here, or the empiric life's instinctive source, or a vast ignorant mind's colossal work. पूरा आपण खुली दिहला बुझेकी कहला कौन असुविधा कारणरू आम न्यू कनसियसनेस को ग्रहण करि पारुना। जदिओ से न्यू कनसियसनेस आसी सारी किंतु आमे प्रस्तुत हाँपाई माँ आमको कही 100 वर्ष है किंतु आमे प्रस्तुत हो पारिना बा आमे प्रस्तुत होचु जहाँ भी हो वी आर इन ए प्रोसेस। कहीं आमे पारिनु ना गोटे रैंडम सीरीज कहले गोटे लक्ष्यहीन सीरीज तो आम बुझुचु जोटा क्रम अनुसार आसु था ऑफ इनेप्ट इवेंट्स बोधहीन घटनावलीर भिड़ भितर आम रही सतरे समस्त कहूँ मो भी हूँ मुझे कहबी जे मु काली सकाळे ये कामटी करी मु काली सकाळे माँ को किसी करे न करे मो माँ सहित कनेक्टेड हेबी ध्यान करी आम भावुँ ना ये कामटा जरूरी अच्छी ये कामटा सारिदेला टे फ्री हे काली करी पुणी काली कौच ना आज मोर कम रही सब कम गुड़ा आसला यहाँ खाली इनेप्ट इवेंट्स आम चारिकड़े इनेप्टर अर्थ हूँ असंगत बोधहीन ज्ञानहीन कर्म सब आम ये घटना गुड़िक ता भितर से तार भिड़ भितर रही आम रैंडम सीरीज रैंडम कहले तो आप बुझीपार एकदम लक्ष्यहीन आर्बिट्रारी मनକୁ मन आपे आपे जोड़ा आस हजार कथा आप जीवन में घटी आप देखिए किसी घटना तो आम क्रिएट करूँ आ कि घटना आम चारिकड़ को आसे किंतु वन एंड ऑल को सब बुझे से सबू जदिव सिचुएसन गुड़िक आम गोटे परीक्षा गोटे चैलेंज गोटे प्रकार अनुभूति आमको दिखाई आम केमी तो ओवरकम करुँ किंतु जो मैंने से विषय आदौ सचेतन नुहति असचेतन भाव यहाँ कौन रैंडम सीरीज ऑफ इनेप्ट इवेंट्स आम जीवन में केवल घटनावली भितर असंगत बोधहीन घटनावलीर श्रृंखला भितर तार क्रम भितर तार भिड़ भितर आम बुड़ी रही आउ कौन असुविधा होची कारण आउ बेल कहीं माँ को ग्रहण करी मोर घर कम अच्छे ये उल लगिगला से मूषा खाईगला से सजाड़ियार अच्छी ये सीमेंट मारियार अच्छी ये रंग मारियार अच्छी ये झील बाहर करार अच्छी से पाठ स्कूल नहीं छाड़ियार अच्छी मत चाकरी बुझार अच्छी माँ को डाक्तखाना नबार अच्छी भाई कथा बुझार अच्छी बापा कथा बुझार अच्छी चलला तो हेल्ले एटा पुणी आपण प्रश्न बुझे कहीं पुणी एटा किए कर किंतु कौन हुए खाली तो आम आखि बुझे हिमालय ऋषि मान भाई बसले हेनी ना से जो इनेप्ट सीरीज टाक इवेंट टाक आम केमी गोटे डिवाइन इवेंट रे परिणत करवा सेटा हूँ आम आगे बड़ लक्ष्य कहीं ना आम जेहेतु प्रति मत दृष्टि दौनु से कौन घटना आसी कौन पर आसी केमी आम प्रकृत में डिवाइनली आम केमी आक्ट करवा कनसीयसली केमी आम तो आक्ट करवा से विषय आमर धारणा गुड़िक रोना धरा जो जड़े लोक मोर निकटतर लोकर गोटे असुविधा है आम तुरंत कौन करूँ दी प्रकार रिएक्शन करते लोके प्रथम आम तो ब्लेम करदे तो जो असुविधा है आम सब शांति नष्ट है तो असुविधार पड़े बोले आम भी ता सागर बांधी आउ सेकेंडटा कौन आम साहय करूँ कि दीटा सब इगो वेस्ट तर आउ गोटे रास्ता भी अच्छी आप न नहीं करे भी जापर आप माँ को साहय भी क्या करें आउ ता सागर भी साहय करें ना नाउ यू बिकम द इन्स्ट्रुमेंट ऑफ द गॉड आप निजर इगो इन्स्ट्रुमेंट न होगी आप माँ इन्स्ट्रुमेंट है तो यहाँ बेटर सल्यूशन कि नहीं इनेप्ट इवेंट गुड़ी को परिवर्तन कर यहाँ हूँ रास्ता कि मनीष हुए नहीं करें आइदर से ब्लेम करियो ना इगोसेंट्रिक काम करियो
କହିବ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ, ସଫଳ ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ, ଯଦି ମା ଚାହୁଁଥିବେ ସଲ୍ଭ ହେବ, ନହେଲେ ହେବନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଅଦରୱାଇଜ୍ କରନ୍ତା, ସେଇ କାମଟି କରନ୍ତା କିନ୍ତୁ ୱିଥ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ କନସିୟସନେସ୍, ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଇନେପ୍ଟ ହେଇକି ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ, ଅସଙ୍ଗତ ହେଇକି ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ, ବୋଧହୀନ ରହିଥାନ୍ତେ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରୁହନ୍ତେ ନାହିଁ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ଲେଣ୍ଡସ୍ ଇଲୁସିଭ୍ ସେନ୍ସ ଇଜ୍ ହିୟର୍। ଏଇଠି ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ରିଜନ୍ ଲେଣ୍ଡସ୍, ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରେ, ଆମ ବୁଦ୍ଧି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ, ଉଦ୍ଧାର ଦିଏ, ମାନେ ଦିଏ ଆଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ। କ'ଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରେ? ଆମେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବା ମାନେ କ'ଣ କହୁ? ଋଣ ଆଣିବାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁ, ଆଉ ଉଦ୍ଧାର ଆଣିବାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁ, ନେଇ ଆସିବାଟାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କହୁଛେ। ଆମେ ଆଣିଲେ, କ'ଣ ଆଣିଲେ? ଆମ ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ ଦେଲା? ରିଜନ୍, ବୁଦ୍ଧି। ଇଲୁସିଭ୍ ସେନ୍ସ, ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଧ। ସହଜରେ ତ ଆମେ ଘଟଣା ଚାରିକଡ଼େ ଅଛୁ ଜଞ୍ଜାଳରେ। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ଦେଖିଆ, ଜଗତରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କୁହନ୍ତୁ ସେ ଜଞ୍ଜାଳରୁ ମୁକ୍ତ, ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କେହି ଅଛି? କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନେ ବି ମଣିଷ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଗୋଟେ କଇଁଛଟେ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ସେ ଯାଇପାରୁନି। ସେଠୁ ଜଣେ ଟ୍ରାଭେଲର ତାକୁ ଦେଖିଲେ, ଦେଖିକି ତାକୁ ଟିକେ ତ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କଲେ, ଉଠ ଉଠ ଚାଲ, ଏମିତି ଟିକେ ଛୁଇଁଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲାନି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଦରେ ମାନେ ସବୁ ଏଣୁ ତେଣୁ ଜରି କାଗଜ ଗୋଡ଼ି ହେଇଛି, ଦଉଡ଼ି ବୋତଲ ସବୁ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପଥରରେ ସେ ଭାସିକି ଯାଉଥିବା ଭିତରେ ତାର ସେଟା ଲାଗିଯାଇଛି ଦଉଡ଼ିରେ। ତାପରେ ସେ ପଥରକୁ ଟେକିଲେ, ତାପରେ ସେ ଲତାକୁ ଆଣିଲେ, ତାପରେ ସେ ତା ଗୋଡ଼ରୁ ସବୁ କଟାକଟି କଲେ ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କଲେ, ତାପରେ ଯାଇକି ତାକୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ, 4 ଦିନ 5 ଦିନ ସେଇଠି ସେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ସେନ୍ସଲେସ୍ ୱାକ୍ଟ, ଯେଉଁ ଇନେପ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ, ସିଏ ତାର ପାଣି ପିଇଲା, ତାର ପକେଇଦେଲା, ଦୌଡ଼ି ଆଣିଲା, ନଦୀରେ ପକେଇଦେଲା। ସେ ଯେ ତାର ଅନ୍ୟର କାହାର ଅସୁବିଧା କରିବ ଏଇଟା ସେ ବୁଝୁଛି କି? ଏତେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଦେଇନି ନା। ତା ବୁଦ୍ଧି କ'ଣ କରୁଛି ନା, ରିଜନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଇଲୁସିଭ୍ ସେନ୍ସ, ଆହୁରି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ବୋଧ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ଦେଉଛି, ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁଛି। ଆଉ ଠିକ୍ ହେଲା, ସହଜରେ ତ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସମସ୍ୟାକୁ ସେ କିଭଳି ଆଲୋକିତ ବାଟରେ, ଦିବ୍ୟ ବାଟରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବ, ସେଇ ରାସ୍ତା ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସିଏ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ ଅଲଗା କାମ ବତାଉଛି। ବତେଇଲା ପରେ ସେଇଟା ଇଜ୍ ହିୟର୍, ମାନେ ଏଇ ବିଶ୍ୱରେ ଏସବୁ କଥା ଘଟୁଛି, ଅଛି ସେଟା ବିଶ୍ୱରେ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ। ଅର୍ ଦି ଏମ୍ପିରିକ୍ ଲାଇଫ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ, ଆମ ଜୀବନଟାର ଏମ୍ପିରିକ୍ ଶବ୍ଦଟା ହେଉଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ସିଦ୍ଧ ବା ପ୍ରୟୋଗ ସିଦ୍ଧ। ଜୀବନର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟିଭ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି, ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଟା ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସେ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଛୁଇଁବା ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଏସବୁ ସେନ୍ସ ଅର୍ଗାନ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ତାହାର ଯେଉଁ ମାନେ ଅଭିଜ୍ଞତା ସିଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିର୍ଭର ପ୍ରାଣର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ এই ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଚେତନାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନୁ। ଇସ୍ୟୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଅର୍ କିମ୍ବା ଏ ଭାଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍ କଲୋସାଲ୍ ୱାର୍କ। କଲୋସାଲ୍ କହିଲେ ବିରାଟ, ପ୍ରକାଣ୍ଡ, ଭାଗେଣ୍ଟିକ୍। ତେଣୁ ମନର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ, ବିପୁଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ବଡ଼ ପ୍ରସାରିତ, ବଡ଼ ମନଷ୍ଟର୍ସ ୱାର୍କ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଅତିକାୟକାର କାମ ହେଉଛି। ସେଟା ପୁଣି ଭାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବି ଲଗାଯାଇଛି ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡ। ଯଦି ମନଟି ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ଥିବ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ କହୁଛି ମୋ ଧର୍ମକୁ ତୁ ଗାଳିଦେଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ହାଣିଦେବି। ଏ ଜଗତରେ ହେଇଛି ନା ସେ ହଣା କଟା ଗୁଡ଼ା? ନା ନୂଆ ତ ନୁହେଁ ନା। ମୋ ବାପାକୁ ଗାଳିଦେଲୁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିଦେବି। କାଲି ମୋତେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କହୁଥିଲା ଯେ ମନେକର କହୁଛି, ଜଣେ ମନେକର ଆମ ଚେତନାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁଛୁ ସେ ଭାବୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତାର ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଆମ ଦେଶରେ ଏକଥା ତ ଘଟିଲା ନା 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ, ଯେ
ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ହି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜନ୍, ଆଉ ତାକୁ ଲୋକ ପିଟିଲେ। ସେଇଟା 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଘଟୁଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ହେଲା ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଘଟିଛି। ଲୋକେ ତମ ଘର ରେଡ୍ କରିବେ, ତଳେ ଲୋକ ଆସି ଦେଖିବେ ଯେ ତମ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଥିଆ ହେଇଛି। ଯଦି ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟି ତାଙ୍କ ସମାଜ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁମୋଦିତ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମ ମାରିଦେବେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଟା କିଏ କରେ? ଏକଦମ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍ କଲୋସାଲ ୱାର୍କ। ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଯେଉଁ ଟେନସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, ଅନେକ ଟେନସନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇ ଧରଣର ନାଇଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ଆମ ଦେଶରେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଲୋକ ସଢ଼ନ୍ତି, ବା ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସଢ଼ୁ ସେଟା ହେଲା ବେଶୀ ହେଲା ବିଦ୍ୱେଷ। ଖାଲି ଆମ ଜାତିରେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ। ମଣିଷ ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନପାରିଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ନ କଲେ, ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ହେଲା ତ। ସେଦିନ ଜଣେ ବକ୍ତା ବଢ଼ିଆ ଭାଷଣ ଦେଉଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲାୱର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ସେ କହିଲେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଭିତରକୁ ଅନେକ ଅପସଂସ୍କୃତି ପଶି ଆସିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ପଚାରିଲି, ଅପସଂସ୍କୃତି ଆପଣ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ସେଠି ସ୍ଥିର କହିଲେ ଅନ୍ୟର ସଂସ୍କୃତି, ଯେଉଁଟା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଆମ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖରାପ ଲାଗୁଛି? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହେଲେ ଆମ ରଥଯାତ୍ରାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମଷ୍ଟରଡାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ଟଣା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ନହେଲେ ଆଣିକି ଆମ ଝିଅମାନେ ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଧର ଜିନ୍ସ ହେଲା କି ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ପକେଇଲେ, ତ କ'ଣ ଆମେ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯିବା? ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ଆମ ପଖାଳ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ପଖାଳ, ଖରାପ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଯଦି ଆମେରିକାର ଲୋକ ଖାଇଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଯାହା ସେମାନେ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆପଣାର କଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଜାକିଦେଲେ ତ କ'ଣ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? କେତେ ଇଣ୍ଟଲିଜେନ୍ସ ଅଛି। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଅପସଂସ୍କୃତି ଆସିଗଲା। ଆମ ମାଆ ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ଆମ ଝିଅମାନେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜଣେ ବକ୍ତା ତ ଏମିତି କହୁଥିଲେ, କହିଲେ ଯେ ଆମ ମାଆର ଗୋଟେ କାନି ଥିଲା, ଗୋଟେ ପଣତ ଥିଲା, ଆଉ ସେ ପଣତ ଗୋଟେ ଅଭୟ ଜିନିଷ, ଆଉ ସେଇଟା ଆଜିର ମାଆର ନାହିଁ। ଆରେ ପଣତଟା ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଜିନିଷଟେ, ତ ମାତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଙ୍କ୍ଟଟା, ତା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟା, ତା ବୃତ୍ତିଟା, ସେଇଟା କ'ଣ ବଦଳିଯିବ? ଫରେନର ମାଆ କ'ଣ ତା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେନି? ତମେ ମାଆକୁ ଦେଖୁଛ, ଗୋଟେ କୁକୁର ଛୁଆ, ଗୋଟେ ବାଘ ମାଆକୁ ଦେଖିଛ କି? ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ମାଆ କେତେ ଭୟଙ୍କର, ତା ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସେ କେତେ ଅଭୟଦାୟୀ। ତାରିଣୀ ମାତା ସେଇଠି ତ ଥାନ୍ତି। ତ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜଗତ ହଉ କି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ହଉ, ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ମାତୃତ୍ୱ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବିଦ୍ୱେଷର କଥା କହିବା, ଏ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ତ ବିରୋଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ କହିବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଧରାଯାଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର ନାଥ, ହେଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ୁନି, ତ ଜଗତ ତାହେଲେ କେଉଁଟା? ଆମର ଏଇ ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଏଇଟା ହେଲା ଜଗତ। ତାପରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଅମକେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ତମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ବିଧର୍ମୀ ଗୁଡ଼ା, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଅନାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି? ଏଟା ସବୁ ମନଗଢ଼ା ନା, ଏକଦମ ମେଣ୍ଟାଲ। ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ଛାଡ଼ିବୁ, ସେ ରଥଯାତ୍ରା ଛାଡ଼ିବୁ, ଅନ୍ୟବେଳେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ପଲିଟିକ୍ସ ୟାର। ଇଏ ହେଉଛି ଜିଏଣ୍ଟସ୍ ୱାର୍କ। ଏଇଟା ହେଲା ଭାଷ୍ଟ ଇଗ୍ନୋରେଣ୍ଟ ମାଇଣ୍ଡସ୍ କଲୋସାଲ ୱାର୍କ। ଇଏ ତୁ ତାର ଉଦାହରଣ। ତମେ କହିବ ତମ ଗୁରୁଟା ଜଗତ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଟା କୋଉଠିକାର ଗୁରୁ? ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଗୁରୁ। ଯଦି ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବୌଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କି ଗୋଟେ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ହଉ କି ଧର୍ମ ହଉ, ହେଲେ ଆମ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୁରୁମାନେ ଯେଭଳି ନମସ୍ୟ, ଯେଭଳି ମୋ ବାପାଟି ଯେଭଳି ନମସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ବାପାଟି ସେଇଭଳି ନମସ୍ୟ, ମୋ ମାଆଟି ଯେମିତି ନମସ୍ୟ, ତା ମାଆଟି ସେତିକି ପୂଜ୍ୟ। ଆଉ ଯେଭଳି ମୋ ଧର୍ମଟି ବଡ଼ ମୋ ପାଇଁ, ତା ଧର୍ମଟି ତା ପାଇଁ ବଡ଼। ମୋ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତିକି ବଡ଼, ତା ସଂସ୍କୃତି ତା ପାଇଁ ବଡ଼। ତା ବିଶ୍ୱାସଟି ଯେଭଳି ପବିତ୍ର, ମୋ ବିଶ୍ୱାସଟି ସେଇଭଳି ପବିତ୍ର। ସଙ୍କଟ ହେଉଛି ଏହା, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରେ।
स्वीकार करे ना गोटे विश्वास आउ गोटे विश्वास को स्वीकार करे ना यहाँ हूँ मनर काम तेणु माँ जितेबले गोटे मनीषर कथा कहते आप देखिए द ड्रीम तांकर कौ भल्यूम अच्छी 95 पेजटा मोर मन अच्छी परहाप्स भल्यूम 1 कि कौन से केमी गोटे पूर्णांग मनीषर वर्णना कर जो आधार को लेकिन तैयारी जो सिटी ऑफ डॉन सूर्योदयर प्रत्युषर उषार सहर अरविल सेठी मनीष कौन से गोटे संप्रदाय भितर आबद्ध नुहे मनीष कौन से देश भितर आबद्ध नुहे से पॉलिटिकल बंधन में नहीं कि कौन से कल्चरल बंधन भितर नहीं कि कौन से स्पिरिचुअल बंधन भितर भी नहीं पूर्ण मुक्त मनीषर सृष्टि जोटा ये सावित्री रे कहुला जो मनीषटी चाहिए कौन चाहिए तो मुक्ति ना ए नो लव द क्लेम ऑफ मैन्स फ्री ह्यूमन विल जोटा को रद्द करी आशा है जोटा को मना करा सहीटा को मना करा स्वीकार करा ताले माँ से तैयारी कला बेले श्री अरविंद यही समस्या गुड़ा बुझेदे कौन कौन पाई आम मनीष को भल कहूँ खराब कहूँ अनुकूल कहूँ प्रतिकूल कहूँ एमती आम माइंड गुड़ाक पूरा खराब हो गलानी भास्ट आते मुझे तो माने ज्ञान नुहे एटा गाड़ी गुड़ा और ए भास्ट इग्नोरेंट माइंड्स कलसल वर्क बाय एम्पिरिक लाइफ्स इंस्टिंक्टिव सर्च आम इंद्रिय निर्भरता भितर आम बुद्धिर भ्रमात्मक प्रेरणा भितर आम समस्या गुड़िक भितर आम मनर जो विराट अज्ञानतार भिड़ भितर आमे कौन करुचु ना से परम ईश्वरंकर जो इच्छा रही आम अंतरात्मा भितर जो स्वाधीनतार इच्छा रही ये प्रकृतिर पश्चात जो अध्यात्म शक्ति कार्य करुच्ची जो चेतना आम भितर प्रविष्ट हम बोली ये प्रज्योत को आलोकित कर अंधकार को दूरीभूत कर अपेक्षा करिछि आम जीवन को समूले परिवर्तन करदेवाई जार क्षमता रही से सब जिनस को आम अस्वीकार करुँ कारण मन भितर मनर सीमा भितर आम निजक मुक्त करने चाहूना कारण आम तार भीतर तो अभ्यस्त ना से कथा के सुंदर है सर्कल्स अराउंड मैटर्स बाइंडिंग पोस्ट आम तो मैदान में बुलुवा लोक आम कहीं जानू जे मैदान बाहर आउ गोटे जगत अच्छी बोली ताले आम ए जो आलोचना कले से जना पड़ी सतरे कौन मनीष तार भास्ट इग्नोरेंट माइंड से कलसाल भितर बाहरी पार ता इंद्रिय अनिर्भरता उपर से बाहरी पार आर बुद्धिर भ्रमात्मक अवस्था भितर बाहरी पार ता समस्या घर बाहरी पार ये जो चिंता रही ना किंतु देखंतु महाकवि महाप्राज्ञ श्री अरविंद कहते बट विजडम कम्स ज्ञान आसो प्रज्ञा आसो आसिले कौन हम ना विजन ग्रोज विद इन अंतदृष्टिर विकास हो निज भीतर ग्रोज बढ़ी अंतदृष्टि वृद्धि हो विकास हो ताले ज्ञान आसे एवं अंतदृष्टि विकास हुए आम जिते हम से कौन कर जहाँ सब आगुरी वर्णना होता से जो बंधनटा को अनुभव कर विश्वर यांत्रिकता को बुझ से यांत्रिकता भितर से जदिव निजे गोटे जंत्र होकर रही भर से बाहर चेष्टा कर धाड़ी कहते देन नेचर्स इन्स्ट्रुमेंट क्राउन्स हिमसेल्फ हार्किंग जी तार दास होता तार प्रभु तो स्वीकार करता विश्व प्रकृति इन्स्ट्रुमेंट एक मनीष था से मनीष निजक राजा भाव में अभिषेक देद निजक अभिषेक्त कर क्राउन्स हिमसेल्फ हार्किंग से प्रकृति से राजा है अच्छा आम जो कहते अमके स्वामीजी ये आलोचना थे हो आम पाखे आम जो मैंने सब ज्ञान प्राप्त होती जो परमहंस तो प्राप्त होती बुद्धत्व प्राप्त होती आम कौन कहो स्वामीजी कहू से क्या उपरे स्वामीजी निजर प्राण उपरे निजर मन उपरे निजर अज्ञानता उपरे से प्रभु निजर इंद्रिय गतिवृत्ति उपर से प्रभु होता स्वामी होता आम महाराज उपाधि दौचु
महाराज श्री श्री हम कहले आम कहे ना से महाराजटा कौन से किंग से ସେଇଟା गोटे सुपरफिशियाली से कथाटी बहुत जगह घटी किंतु किसी भी नेचुराल अच्छी किंतु सेतबेले जिते अंतःप्रज्ञा अंतर्बोध आसब अंतर्दृष्टि विकसित हम विजडम आसब आपण से दिन प्रकृतिर राजा होगले आपण लोअर नेचर उपर विजय है यहाँ विजय आम कि विजयटा कौन मानिचु एपर्यंत राजा हवाटा कौन बुझीचु जे जड़े आउ जनक राज्य को अधिकार करने राजा होगा ठीक अच्छे जदि कौन से प्रधानमंत्री भोट्रे जीतीगले आम कहूँ भिक्टोरियस तार इतिहास लिखा हो ना कि सी जो मिछ कहे सी जो लोक निंदा करेंगे किए तो गाड़ी दब किए शेष में पैसा पत्र खाई लोके जेल भी जाऊँ जापान गोटे प्रधानमंत्री जेल जाता 1000 प्रधानमंत्री जेल जाऊँ से जगह कौन विक्टर ताको जययुक्त होगा विक्टोरिया कौन राजा हवाटा कौन राजा हवाटा जे निजर जो जार अंतर्प्रज्ञा जाग्रत होती पाखे विजडम आसी एवं जी निजर लोअर नेचर उपर अधिकार पाइले जय कले सी हेले राजा और से ही विजय प्राप्त होती से माँ केड़े चमत्कार भाव में कही यही फिजिकल वर्ल्ड को पूरा जय कर जाटा संभव अलेक्जेंडर भाई अलेक्जेंडर सब जय करते आउ तो आगु रावण था त्रिपुर विजय ता आगु बलि था त्रिपुर विजय केते केते त्रिपुर विजयी मान कथा मुझे शुणी जो स्वर्ग अमर्त्य पाताल सब को अधिकार कर किंतु सबुठार कौन असुविधा होता निज को जय कर द प्रॉब्लम लाइज देयर इशू लाइज देयर माँ से कहते तमर अंतर्जगत रे गोटे इंच जय करिया दुरूह मु चाहिए मो प्रभाव विस्तार करके राजा हो मुख्य हो मेम्बर हो यूएन भाषण दवा चलि हो लोक जामती लोक अच्छा विराट लोक किंतु जदि अंतर्जगत रे यात्रा करूना ऑल देयर विक्ट्री विल फॉल ताहले दिने समय आसो से अंतर्जगत यात्रा हो पारे किसी लोक निश्चय कर से पदवी मिल भी ना ताले ही फील्स हिज विटनेसिंग सेल्फ एंड कॉन्शियस पावर यहाँ तो है साधना जिते सी निजे मुकुट पिंध प्रकृतिर राजा हो अन्य प्रकृति उपर विजय लाभ कर कौन हम ना ही फील्स हिज विटनेसिंग सेल्फ जो साक्षी पुरुष आत्मा से जान सेटा हूँ आत्म साक्षात्कार सेटा हूँ आत्म अनुभव सेटा हूँ सत्य सहित साक्षात्कार विटनेसिंग सोल माने से घटना जो इनेप्ट घटना तो घटो जो बोधहीन घटना सब आसूला ता चारिकड़े से इनेप्ट इवेंट्स आस किंतु सेटा इनेप्ट हो रही बोध भितर आस हाँ यहाँ आसी वाशिंग टाइम ठीक अच्छे ता संगे से मनर क्रिया गुड़ी को बुझे ता संगे से प्रकृतिर जो निजर इंद्रिय मानकर जो गतिविधिता को बुझे कारण से वर्किंग हाउ ही फील्स हिज विटनेसिंग सेल्फ एंड कॉन्शियस पावर तांकर जो चेतना शक्ति को से जानिबे चित्त शक्ति जो चित्त शक्ति तांका भितर रही समग्र चित्त शक्ति व्यक्तिगत चित्त शक्ति हेले विश्वगत चित्त शक्ति हेले विश्वतीर्ण सेटा चित्त शक्ति ही मांकर शक्ति ताले सेटा से जानिबो तो ये तो छोटिया पाठ नुह यहाँ तो आध्यात्मिक ज्ञान आउ कौन हम ना हिज सोल स्टेप्स बैक एंड सीज द लाइट सुप्रीम एबे आमे कौन करूँ ना स्टेप अप आग को जाऊँ मत कि हास लगला मुझे किसी आगे जाऊँ कौ जगत बाह्य जगत कि स्टेप्स इन बैक स्टेप्स बैक मो भितर को आसबे भितर आसवे कि यात्रा अंतर यात्रा ठीक है ताले आमे स्टेप्स आउट स्टेप्स बैक से स्टेप्स बैक कर कौटी ना भितर को अंतर यात्रा भितर को एंड सी इज द लाइट सुप्रीम से देख से परम ज्योतिर दर्शन हो परम ज्योति किए तो आम जापर जानूँ थियोरिटिकल तो जानी ना ताले अंतर कहले आम प्राय बुझुचु आम शरीर भितर कन्फ्यूजन से
ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ହେଲା ଚେତନାର ଜଗତ ଆଉ ବହିର୍ଜଗତ ହେଲା ବସ୍ତୁର ଜଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭାବ ସେଇଟା ହେଲା ଅନ୍ତର ବିଷୟ, ବସ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ। ଆମ ଶରୀର ଭିତର ବାହାର ନୁହେଁ। ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ବହିର୍ଜ୍ୟୋତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକୁ ମୁଁ ଚେତନାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଆଲୋକକୁ ସେଇଟା ହେବ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲାଇଟ୍। ଠିକ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଦିନ ମୋର ଜୀବନଟି ଏକାଥରେ ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ବହୁତ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ରହୁଥିଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯଦି ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ସ୍ତରରେ। ଧରନ୍ତୁ ମା ଥିବେ, ସେ ପଚାରିବେ କିଏ ଆସିଲେ ନା ନିରତ, କିଏ ଆସିଲେ ନା ଅମଲ କିରଣ। ତେଣୁ ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିବା କଥା ସେ ସେଇଟା କହିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ମାନେ। ଅମଲ କିରଣ ପଏଟ୍ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପଏଟ୍ରିର ଭାଷା, ନିରତ ବର୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧନାର ଅଲଗା ଭାଷା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ସେଇ ବାଟରେ କାମ କରେ, ଅନ୍ତର୍ଜଗତ ସେଇ ବାଟରେ କାମ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଉନୁ କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ତାହେଲେ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଉଦାହରଣକୁ ନେବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ଆଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଭାବରେ ରଖାହେଇଛି, ମାଙ୍କ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରଖାହେଇଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ କ'ଣ, ଜ୍ୟୋତିର ଜୀବନ କ'ଣ, ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଟାକୁ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ICS ପାଇଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ବରୋଦା ସର୍ଭିସରେ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଜଣେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ସର୍ବମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱେକ୍ସ କରିଗଲେ, ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା ହେଇଗଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନଫାଇନ୍ ହେଇଗଲେ ଆଉ ନିଜର। ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା, ଜଗତ ମୁକ୍ତିଟା ସେଇ ବାଟରେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏଇ ବାଟରେ ହେଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଡିଭାଇନ୍ ତ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର କଥା, ସାବିତ୍ରୀ ବି ଆମେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବହୁତ ଚାଙ୍ଗ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସାଧନା ଆରମ୍ଭର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ବି ରହିଛି 1920 ପୂର୍ବରୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ମ୍ୟାଚିଓର ସ୍ୱାଧୀନତା ସିଦ୍ଧିର ଅବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ତ ବହୁତ ଚମତ୍କାର। ତାହେଲେ ମଣିଷର ମୁକ୍ତିର ପଥଟି କେବଳ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରିଥିବା ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ହେବ, ଯିଏ ପରମ ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦିନେ ୱିଜଡମ୍ ଆସିବ, ଦିନେ ଭିଜନ୍ ଗ୍ରୋ ହେବ, ଆଉ ଦିନେ ଆମେ ନେଚର୍ସ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନ ହେଇକିରି ତାର କ୍ରାଉନ୍କୁ ପିନ୍ଧିବା, ୱିଲ୍ ବି ବିକମ୍ ଏ କିଙ୍ଗ। ଆଉ ସେଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏଟା ଯେଉଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ହେବ ୱିଟନେସିଂ ସୁର୍, ଆମେ ହେବା କନସିୟସ୍ ପାୱାରକୁ ଜାଣିବା, ଆଉ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା, ଆଉ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦେଖିବା। ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି କିଛି ସମ୍ଭବ। ତାପରେ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି ଏ ଗଡ୍ ହେଡ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ବ୍ରୁଟ୍ ମେସିନ୍। ଏ ଅନୁଭବ ବି ହେବ ଯେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ଉପସ୍ଥିତି ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ ବିଶ୍ୱର ଯାନ୍ତ୍ରିକତା ପଛରେ ରହିଛି, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଯଦି ଏତେ କଥା ସବୁ ଜାଣିବାର ଆମକୁ ଭାଗ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଗ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସନ୍ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଥରେ କରୁଣାମୟୀ ମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ କୃତଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କାରଣ ସେଭଳି ଏକ ଚମତ୍କାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିପାରୁ, ସେହି ପରମ ଜ୍ୟୋତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁ, ଆମ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ରଷ୍ଟା ପୁରୁଷ ହୋଇକି ରହିପାରିବା, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେହି ପରମା ଚିତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଏଭଳି ଏକ ସନ୍ଧାନ ଯିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଉପଲବ୍ଧି, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଜୀବନ ଧାରଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ।
तो आम जे जीवन धारण से अनुभव करूना ताही समस्या आम समस्या विषय पढ़ुले धीरे धीरे आम शेष करुचे माने यही बुक 1 और 2 सेकेंड और 2 टाक शेष करा जा अल्प दिन भितर आम गत वर्ष ऑनलाइन कार्यक्रम आरंभ करथिले ये कोरोना परिप्रेक्षी से कोरोना जितेबाला विश्वपाई गोटे दुख होता आम गोटे सुजोग आनी तेणु पुणी थे कोरोनार आक्रमण है भावी आम एमती गति कर।